Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete probu dva kineska proizvoda. Znači danas ćemo konačno isprobati Changfa, a gledali ste onaj video gdje je Mika pravio od Changfa fenda. I isprobat ćemo preparat Rainbow kompanije za prskanje kukuruza, ovaj Sunward Plus, gdje je aktivna materija izoksaflutol 225 grama i imamo ovaj tienkarbazon metil, znači 90 grama, plus minus 9 grama, dobro, nije bitno. Dobro, i naravno drugu polovinu njive ćemo prskati sa konkurentskim preparatom, pa ćemo uporediti dejstva. To je to, Mika će da sipa preparat i radimo 2 hektara po 2 hektara, jedan deo njive i drugi deo njive. Veoma bitno kod korišćenja ovog herbicida je da u njemu ima i protektant, tako da za kukuruz nije opasan i vidjet ćemo kako će delovati na ovoj njivi. Tamo kroz tvoju ulicu. Naravno, mi ćemo nasuti Inex, iako Inex nije obavezan uz ovo, posebno zato što nismo sigurni uopšte u kojoj fazi kukuruz, ali mi sipamo Inex, rekao sam, radi toga da nema pene. Znači, on je poznat kao vrhunski penetrator, pojačava dejstvo preparata, ali mi ga prvenstveno koristimo radi toga što smanjuje taj, kako se zove, napon vode i nema pene u prskalici. Ima dosta vas koji ste protivnici ovog prskanja, znači što se tiče to na crno kukuruza, da je to skupo, da to samo čiste njive održava čistim, a u suštini to jeste tačno, ali je to jako bitno za sljedeću godinu i zbog toga radimo ovakav tip prskanja. Prskamo 2 hektara, stavljamo 9 deci koja je puna doza i to ćemo uraditi sa konkurentskim preparatom. Znači Mika sipa prvo ovaj Sunward ili Sunward, kako hoćete, plus. To nisam snimao, šta je? Šta se smije? Odmah na samom početku bih vas zamolio da lajkujete video. Naravno, ako želite, zapratite moj kanal, da također kliknete na zvonce za obaveštenja, pošto je to jako bitno, i obavezno kada možete da delite sadržaj mog kanala. Naravno, možete pisati komentare, to vam sad unaprijed govorim zbog svega ovog što se dešava s YouTube-om. Jedan ću video objaviti da vidite o čemu se tu radi, o analizi, kakve probleme me pravi direktno YouTube algoritam koji, kako kažem, jednostavno napada moj kanal. Znači, uopšte ne nudi više moj kanal, nešto se tu čudno dešava, ja imam sad 54.000 skoro pratilaca, dešava se da izbacim video da za prvo 24 sata ima samo 25-30.000 ponuda, tako da su pregledi odlični s obzirom na bedne ponude algoritma. Ja sam zbog toga pokrenuo i članstva, znači ko želi da se učlani, postoje 3 nivoa članstva, pšenica, suncokret i kukuruz, to ste mogli u ranijim videima vidjeti. Ko želi, ko je u mogućnosti, neka se učlani, da pokušamo tu da probudimo algoritam. Ja ću na sve načine sada pokušati još da vratim u život YouTube kanal, znači pokrenut ću čak i možda neke reklame, čak ću možda nešto boostovati, neke videe gdje ću znači plaćati da se videi više nude, čisto da vidim šta će se desiti, da vidim šta radi YouTube algoritam i da li to uopšte ima smisla dalje ovako raditi ili ću morati preći na neku drugu platformu. Uglavnom, izvinite sad što sam ovo morao da vam objašnjavam, ali da vam bude jasno o čemu se radi. Ako neko želi, u nekim videu imamo 2-3 minuta objašnjenje zašto sam uveo članstva i kako članstva funkcionišu. Sada vas ponovo obaveštavam o tome, pa možemo da počnemo sa videom. Uživajte. Sa njim ne bi trebalo da bude problema što se tiče gaženja, zato što ima uske gume. Evo vidite kako lakše je potrefiti u red, dok znate kako s armatrakom imamo problema, moramo jako precizno da idemo. Što se tiče samog ovog prskanja, sad ćemo obavit ćemo ovo prskanje, znači potpuno na crno, znači kukuruz ovaj nije nikao, a što se tiče ovog preparata Sunward Plus, tu možete raditi prskanje potpuno na crno, normalno do 3. lista, a po mojim nekim iskustvima i do 5. lista možete prskati kada nikne kukuruz.
Naravno, preparat ima i zemljišno i folijarno dejstvo, tako da tu nema šta, to je sve jasno, ne moram vam o tome pričati. Mika će krenuti sada s prskanjem. Evo vidite, Mika se približava, on otprilike ide nekih 10 km na sat. Potrošnju vode smo ciljali ovdje na nekih 200 litara po hektaru, to smo malo pojačali ovako slučajno, zašto smo greškom nasuli toliko vode, inače idemo 145 litara po hektaru i vidite kako to sve izgleda. Pustio je maksimalno dole grane, iako je sad vetar stao, konačno je bez vetra i nadamo se da će se i ovaj traktor kineski dobro pokazati na testu. Evo i sad tamo ne prska onaj zadnji deo, da bismo tačno pa evo viš šta mu tamo zapinje. To treba da izravna. Odlično. Sve za sad izgleda super. Priprema, setva, seme je donekle u vlažnom, ali ipak da bi normalno niklo i da bi delovao ovaj preparat potrebno je da padne kiša. Međutim, zaista nas kiša neće. U zadnje 2 mjeseca imali smo samo jednu kišu i nadam se da će posle ovoga pasti kiša kako bi aktivirala ovaj preparat. Evo, sipamo konkurentsku hemiju. Mika će nasuti ovaj preparat i onda ćemo prskati i sa ovim. Jel si nasuo ovaj lepak? Ne, ja ću prvo da upalim traktor da mogu imati posao. Ajde. A 0,9? Sipamo za 2 hektara 9 deci. Dobro. Evo, Mika sad kreće s ovom konkurentskom hemijom. Znači sad ćemo da probamo. Sad ćemo da probamo ovu polovinu njive da uradimo s ovim. Znači ova 2 hektara i onda ćemo imati poređenje s ovim Sunwardom Plus. Sa nama je danas opet ovdje Stefan. Danas testiramo, rekli smo, još jedan preparat iz palete Rainbow kompanije i sad će nam Stefan reći šta možemo očekivati od ovog preparata i koje sve korove očekujemo ćemo uništiti. Dobar dan poštovani pratioci Radoslavog kanala, moje ime je Stefan Ogrinov i predstavnik sam kompanija Rainbow Agro u Srbiji. Danas se nalazimo kod Radoslava, zapravo ovdje postavljamo jedan demonstracioni ogled za sve Radoslavove pratioca i sve druge ljude koji žele da nauče nešto novo i da saznaju o nekom novom preparatu. Radi se o preparatu Sunward Plus, kompanija Rainbow Agro. Preparat koji u sebi sadrži 2 aktivne materije koje deluju i zemljišno, odnosno usvajaju ga korovske biljke i preko korena, ali i preko lista. Također u sebi veoma važno sadrži i protektant, tako da na kukuruz neće biti posljedica i možemo ga primjenjivati od same setve pa sve do 3. lista kukuruza. Ovdje ga sad kod Radoslava primjenjujemo posle setva pre nicanja kukuruza
i njiva se nalazi u nekom idealnom stanju za tretman. Nadamo se naravno da će pasti kiša u narednih nedelju dana, kao što prognoza i najavljuje, jer je kiša potrebna za aktivaciju ovog herbicida i naravno sa svakom sljedećom kišom u narednih nekih mjesec i po do 2 dana dolazit će do reaktivacije herbicida u zemljištu. Po trenutnoj prognozi kiše će biti početkom maja, već nešto možda bude i sutra, ali to su neke male količine, ali početkom maja u nekoliko navrata se najavljuje kiša, tako da ukoliko bude tako, ovdje će biti odličan primjer da pokažemo dejstvo našeg preparata i naravno da ga uporedimo sa značajno skupljim konkurentskim preparatom. Zapravo smo ovdje postavljali takav i ogled. Pola njive je tretirano našim Sunward Plusom, dok je druga polovina njive u istim uslovima i sve tretirana sa značajno skupljim konkurentskim preparatom. Samo još da nam kažeš... Samo još da naglasim da je isti sastav oba preparata i u istim količinama i ista količina primjene. Da pokažemo vašim gledalcima. Dobro, samo nam još kaži šta očekujemo, koje korove možemo suzbiti ovakvim prskanjem. Mislim, malo edukativno da delujemo na moje pratioce, da im objasnimo šta ovaj preparat sve radi. Ovaj preparat suzbija preko nekih 60-70 korovskih vrsta, kako uskolisnih, tako i širokolisnih. Naravno, kada se tiče o rizomskim korovima, tu ne suzbija same rizomske korove, sirak i semena suzbija u potpunosti i također palamidu i poponac zaustavlja dalji porast njihov nakon tretmana. Odlično, važi, hvala Stefane, mi ćemo pratiti kako je delovao preparat, pratit ćemo rezultate ovog mini ogleda, pa ćemo i to prikazati mojim gledalcima. Vidimo se da pokažemo rezultate. Eto, čuli ste Stefana. Mika evo privodi kraju ovo prskanje, hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal obavezno zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, to je još važnije, znači da pokrenemo algoritam. Ako ste u mogućnosti postanite član mog YouTube kanala, vidjeli ste ima 3 vrste članstva, pšenica, suncokret, kukuruz, ništa nije obavezno, članovi će posle imati neke privilegije, hvala vam na gledanju, pozdrav!